जरा इधर देखो चचा ಅದರಂತೆ ಅಮೀರ್ ಮಂಗಳೂರವರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಡವರ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಇದ್ದವರು ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಲೆನೂ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಟೈಮು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಈಗಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಮೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೆಳೆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇದೆ. ಬಿಜಾಪುರಗಿಂತ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇರುವ ತನಕ ಇದು ಏನಿದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟದಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ತರ ಶುಲ್ಕ ಇರಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿ 100% ಅಂದರೆ 100% ನಾವೇ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಮಂಗಳೂರು. बहुत शानदार है सर, क्लासरूम बोले तो क्या बहुत अच्छा है। بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على وجه محمد في الأرواح وعلى جسده في الصالح والأرض في القبور. يا رب كريم وعلى تعالى بالخصوص हमारे इसमें फरमा जो कलाम पाक की हमने तिलावत की है, हम सबसे पहले बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है फरमा वला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना से जुमला मुस्लिम सिद्दीकीन शहदा सालिहीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हाथ पाक की बारगाह से होते हुए सरकार गौसे आजम सरकार आजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन सऊदी की बारगाह से होते सरकार पन्ना नवाज नवाज बिलखुसूस मौला हिंदुस्तान में जितने बुजुर्ग फरमा वला बिलखुसूस मौला ताला आज
اس اسکول کے افتتاح مولا تعالیٰ اس اسکول میں برکت عطا فرما اور جو ذمہ داران اس کام کا آگے بڑھا رہے ہیں مولا ترقی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو اچھی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا اس اسکول میں مولا جتنے بچے طلبہ پڑھیں گے مولا ان سب کو دینی اور دنیاوی تعلیمات سے مالا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے عبدالحمید صاحب بالخصوص یہ محنت کریں، ان کی محنت کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کی ہمت کو قبول فرما۔ یہ کئی دور کا سفر کر کے یہاں پر آ کر ہر کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں، بالخصوص ان کی محبت کو قبول فرما، ان کا مسکرانا قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، انہیں اور ترقیاں عروج پہ عطا فرما۔ بالخصوص اس اسکول میں جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جتنے پڑھیں گے بالخصوص مولا تعالیٰ ان بچوں کو اچھی تعلیمات حاصل کر ہندوستان میں اچھی سے اچھی پوزیشن پہ بچوں کو فائز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی تعلیم کیسی ہے؟ ہماری بیجاپور کی جو تعلیم ہے اور وہاں کی تعلیم میں بہت ہی زیادہ فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے، کیونکہ وہ لوگ نہ ہی کوئی مذہب کو جانتے ہیں، نہ ہی کوئی دھرم کو جانتے ہیں، وہ بس ایک ہی دھرم کو جانتے ہیں، وہ دھرم ہے جس کو کہتے ہیں تعلیم، ایجوکیشن۔ وہ لوگ بس ایجوکیشن کے پیچھے ہیں، بس ایجوکیشن اچھی سے اچھی اپنے بچوں کی ہو اور ان کی زندگی صحیح ہو جائے۔ ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے، میں جتنا وقت وہاں پہ گزارا ہوں میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ نے مجھے وہاں پہ میں بتایا کہ ویسی تعلیم میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، میں وہاں کی تعلیم کو یہاں پہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی دعاؤں سے اور بالخصوص جتنے آئے ہیں ان سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں وہ کام کر کے بتاؤں گا۔ تو ہم لوگ تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ویسی تعلیم کو یہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک اچھا ایگزامپل ہوگا کہ ان لوگوں کو کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو الحمدللہ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ آپ کی اس اسکول کو اچھی ترقیاں عروج پہ ملے اور بڑی سے بڑی کامیابی ملے، بالخصوص اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ رب العزت اچھی سے اچھی ذہن بنائے، ان لوگوں کو اچھے سے اچھی مقام پہ فائز فرمائے۔ میں یہی دعا کروں گا کہ ہمارے عبدالحمید صاحب بالخصوص اس محلے میں بڑی محنت کرتے ہیں، یہاں کے جو بھی رہنے والے ہیں وہ لوگ ان سے بھی زیادہ محبت کریں جتنی محبت یہ عبدالحمید صاحب ان سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ نے اور ترقیاں دے اور ہم سب کو ان کے ساتھ شانہ خیر کر ان کی ہمت افزائی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔